Широк-Отар – архитектурно-этнографический комплекс, стилизованный под старинный чеченский аул. Он вырос на живописной окраине села Герменчук Шалинского района минувшим летом. Строительство культурного объекта началось в июне этого года, а открытие состоялось уже в августе. Музей под открытым небом, созданный по инициативе главы Шалинского района Турпалали Ибрагимова и поддержанный главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, призван развивать культурно-познавательный туризм, просвещать молодежь, а также предоставлять возможность каждому любознательному человеку окунуться в эпоху жизни своих далеких предков, прикоснуться к их истории. Создатели музея стремились воссоздать не только старинные, типичные для нашего региона постройки с их традиционным внутренним убранством, но и естественную среду, соответствующий ландшафт. Стоит людям поселиться в этих подворьях всего на несколько дней, как старинный аул сразу оживает, словно время повернулось вспять. Со дня открытия архитектурно-этнографического музея здесь проходят различные республиканские и районные мероприятия в национальном стиле. Вот и сегодня, 20 сентября, идут последние приготовления к очередному празднику. В преддверии Дня чеченской женщины глава республики Рамзан Кадыров выступил с инициативой о проведении в Широк-Отаре конкурса «Лучший этнодвор». Организация праздника была поручена Министерству культуры Чеченской Республики. Ассаламу алейкум. Оми ежри вежри. Омсер хейши нагости. Ширк-Отар хой. Тагана ويخزع ووش قيتر بحن حمصر نخشي سيلع زدري دزد بلغل داخر ويدايخ ديسن شير لامز özd غلق شكل داخر ووش قيت دويتان ويبقيش ليرميج بقيشنا مالر وزويسخن والش دالا تغن ويتحن قيتر تكنا بيرف تيدويل نخشي زود يش يو نان بسم نان او دقي معني دشنا شدوش نوخشي زود دائما لهتناش يقيرش ناخل مليوك خلوشين اخوة ترخ ادوين اللي اخسيولش شيخ يلنق نوخشي زود نوخشي يو خلونو يوجور يتقاء غيلق داين يحدين يسر يتياخا يوزلح يوزليو ملقي اهورا برت بيزم يحتيشم خيور بودينا ويمه يقل خوشوا كدير ورمزان دزده هر دزده بيلقل داخل بعن وين مسانا خوشتو دادي يرتيو خوشخين شايسيتا ده شولت يلخ يوحتلك يبقين استادي يرتاح ليرش مستقش دولو يتزامن شواح شايتين دايشنا ويجرشنا بلشتوه كيرسكر عدايتين خلير وينوخشي استوري عشور مت العلوش خلبول نوخشي يحيول جوز المهتري اش ملشبو
دادي أيبي سيد صوت مولد خزبيك عمرن زز إيش تعقبرش تغن إيش دولش هر صورت كيك وديس والولج نوخشي يحيى زوج خلاص ديت مدوق خزومش دخوي تغن وي مخ كيغل خوجو بيلغل داختن دول هرده هو يقع نوخشي سيلا بيزد مخ قرشلا تكنيك أستو وي دائما خيل دولشتول إزجيل خيل دولشتول إغيل بيزدنجل ميلوخ ميچر سحدلا إميلوخ چوسميح ديخش خلا قيد ووش داخل وي تغن وسبسخن ووش دالا يحيى بيرت ديويل دال ديقل دويل وي تكدي هنزا شيطلن بول تغن وي هوق عدد يشتول هم تقدول ديلا بركلي ديش نشا أوسم جم سيرن دويتور دوي تون ديل شيطلن بول دعبول وشا شونا جولي ديق شوية بوزو تربوكس يلمي جولي ديق شوية وزا حلخر شولش ديق ياح موسكي وماريات أماي وماشا شتاي وزارة التمير وزورة دولاي وخديجة شداي وأيسر أحمد وأمينة تداي وقدمت أصديل قربان ديل لأنت إنسان تنقي دادولش هلوي بيرتي وعطبول والبقوي دال أتو بويل دال إعي بيرتي والمسيري Работу молодых участников конкурса «Лучший этнодвор» будут оценивать две комиссии. Первый заместитель министра культуры Республики Рамзан Ахмадов дает последние наставления членам первой комиссии, которые с 9 утра начинают обход подворий, проверяя готовность конкурсантов к встрече с основной комиссией. Мероприятие очень ответственное и вместе с тем очень почетное. На подготовку ушло порядка 4-5 дней. Сложности были в плане, что не протоптано это мероприятие. Это мероприятие проводится впервые по поручению главы республики. Подходы нестандартные. По ходу приходилось импровизировать, искать поиски, методы подхода. Я думаю, что мы нашли все ключи, и мне кажется, мы порадуем наших женщин и будем отвечать требованиям главы республики. На территории Чеченской Республики 2 городских округа – Грозный и Аргун, 15 муниципальных районов, 2 городских поселения – Урус-Мартан и Шали. От каждого района в конкурсе участвуют по 4 человека – 2 девушки и 2 юношей. Всем им на время подготовки и проведения конкурса были предоставлены отдельные подворья. Во временных жилищах они демонстрируют свои хозяйственные навыки, а также знания о старинном чеченском быте, традициях гостеприимства, национальной кухне. Кроме того, конкурсанты демонстрируют свои таланты и навыки в рукоделии, которые достались им от родителей. В каждом подворье своя группа поддержки, среди которых много самодеятельных артистов. Шеденан схернак хаятса, и воим гушту танц, ингоус калерна.
Мы уже обходим, по-моему, где-то уже 4-5 подворье. Конечно, очень впечатляет. Мы даже не ожидали, что вот такая вот, скажем, ну, обстановка, атмосфера, что такие умелые руки мы встретим у себя, прям, скажем, вот уже с первых шагов, вот, скажем, вот в каждом дворе. Очень приятно, что наши девушки умеют так готовить, красиво готовить, чисто готовить. Конечно, это вот навыки, приобретенные у себя дома от бабушки, от мамы. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие имеет очень большое значение воспитательное, потому что такие конкурсы, такие вот мероприятия не воспитывают молодежь. Это наша культура, традиционная наша культура. Как себя девушка умеет встретить гостя, как она умеет его проводить, как она может его расположить, как она может его, ну, подчевать, скажем, да. То есть вот все это вместе называется наша культура. И очень приятно, что мы прям с первых шагов вот это все чувствуем, видим. Вот слов нету просто. Маршал Гюль, Дедикадой. Бешкиши, му ашкиши. Мокшдвишу. Дик ашту, эльхамдулилла, дик ашту. Тойнчик хош, олдошдук. Хаз лахшту, хаз аштушу. Да, я хиел визинде. Шуга хаздуч ова дигич. Да, бертки дир шадик угри мерз. Угри хаскач, ушуга. Бо хаскач, бо югеш, бо хаз кюкш, бо хаз гоз кюкш, то юхайташ. Хашади каркач кяч min шуши хидук. Лома поежи не кахтела, усмах дуагас велина. Сам бурадим макайбелла, дерсулай хур дилина. Рамзан, хаз бьёст акарит хуншу, хаз бьёст хусамью, мехкри чоға хаз гоз күйкш долш, халқа хопкин кача чоғ мерза хаз бина, өз бина карит хун. Хинз да бьёлко, да, ади крэлшу, да, яхай бьёлки өлвизінден. Sandın soyişi dersu varoş şielodagi hidaya Heşi koy koş sandın korya selvagila yettela. В старину, да и сейчас в чеченских семьях, как и в семьях других народов Кавказа, придерживаются традиции строгого разделения обязанностей по дому между женщинами и мужчинами. Хозяйка дома играет главную роль на кухне. Она отвечает за чистоту и порядок в доме. Женщины доят коров, ухаживают за огородом, выращивают цветы. Мужчина, глава семьи, обычно не вмешивается в хозяйственные дела женщин, равно как и женщина, если в доме есть хозяин, не вмешивается в работу мужчины. Кушно коштер дутва. Biz hoşi dik irde var, ho beşne, ünah da dik dizer. Tak ezek irteğelçi, bu mahılhılar ho ansi iş. Şart ele sertodi, dittumato yaşış. İlarat var. Hidvatıl, az hidvatıl. Мадению, со алханюртарю, со инт барбаве, уж дин долшту,
hinzvay muba goitardo. Talkechina uchuyu shumyo. Paqiqa paha bo doga do jimbo mahayo. Tikte titsha taha hajo butsa taha. İştargay ha eti uchuyu koş. Свои тег матегар тег цатюгар хал иштакун сан юхат дахар чошхила. Слон сабаб самина. بسم الله الرحمن الرحيم. На мой взгляд, главное, что девушки наши должны знать делать все. Принимать гостей, как подавать еду на стол. Наши девушки участвуют, за Римом один участвует в конкурсе, мы очень сильно за них болеем. Да, это боль. Има бята пакет шахшуат латта латил. Тебя кан эжит элаца пакичаду. فنانسة عملنا إجدنا وكنا نانسة قشكنا قبل نوتاحة قلت نوتاحة حجنا حش حجنا قصد هوش انتهز اشتحايا يوغ أحد داقة توجههم انتين الشيخوز أحد داقة داي أحد يلوادو أنا возраст أرقمش جنا وصا دويتش خزاور نقوزي قاتشد دانا نادك دايتي مسو ويزدن قلبي همت تشوح يق بسم الله ده تشوف شمار شوغل ده على البوي سلام دردون كير ناخي داغ دون اسمي شوال وول ويش ده على البوي خز ويز ناخري شو تقوم دون دك دايتي دون هاخو هو يتردر أشياء سي نيني إردوس دون تغنى ديكنك هقر حقيت هور مودي شيء خصمي شده أشياء دون دوزل إسحاق بر رمزان أخماش ما قال رتقنا هردرجي ويزدن قال غير خشتي مدو درجي دوزن دون يزدن نحكي جيش دوارنا دق دون تحقق برخت ويرخصت Schriel, wir sind der Rockendeel. Nicht mehr der Dori. Marscham auch schriel. نختي يبغى خصم يقشط يسعى خوجي ويخزيع خزيع مخز انيوس مخز دو خزيع اوه وي هالشاخص شو يقماري تقشو حاجه ميلت انيو شاحه واسم خزيو والله يوك خلاص نخزم هلا يغابلي لوزن سيق ميوتشوخ شوحه وزلي احتياج يوا استهم ايردو سن ميغلش كاسو يولش هذه مستوري وني هو تشكتولش بيستون هل يمت شوكتو سوغل سالي حبا هو ازيز كشتو شيك يغدندو هرشي ديردو وقول كيغن مغوزا يولش يوا في ريسبوبليكا يو ايردو اتسو كيغ غوزا ما شاء الله حجل يدور يازدني الله بو سو يازدندو شايازدندو هورتي تيتيوكس وهاديوش هر اجنش حجل
والتي دلش خلال أقول حلقي بقى مخي تصدع ديك خليت أرغنك ديك بقى بيتي إز أرغب ثابتي موهل دي وان تشاتشو دلش خز والتي دو خز أبي الهر بوت بنا خز ديل نحمل إن عشتش ما خز شو يشوف دال إحنا بيتي خلي توي الوزن ديل وق ديل بيزمن دال شو مسلم يوم بيزمن Какой у меня 9. 18 плюс 8. 26. 26. Так. Мы заменим. Какой? 10. Таган иштарбал шёхкш. Таган хоккахтулан бэкнш. Хайч, гойч, ёмш мугя, даарш муг кечдина. Бежнш муг оз. Так مسهم زوجو خصمنا استحدديش كات حدديش تلغلق دديز غلق سو حاج دات يموغلات ديرك ديتش إشت فين تدويش تحكن دوت خجوي يحدش يهين بقي قيمش بو الله يدخون تغنى كيجي تشار هروي نوخشي истории وي كولتور وي ازدنگل وي موت царь цадозич царь и дацакех царь и хацаяча وي خلقي قانية وي نغوريات üşеш нохчихилар даамула икигинах бакки бибеш وي историялар яш وي ازدنگل وي культуралар яш үшө кытай окчана дагур боялгыйцу إنسا ويا شول جري ده شوي شنا هور هوسمي داقوش مشون شيدونا قاشنش كاتش وي وعبك ستولش مسوما كاتش يا دانيس يا شيء К полудню к работе приступает основная комиссия. Участников конкурса оценивает профессиональное жюри. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижа Абдуллаева, помощники главы республики Аминат Ахмадова и Хутмат Дадаева, а также работники культуры, писатели Арби Усманов и Абу Уцеев и балетмейстер ансамбля «Даймох» Зайнабди Альдиев. Mosuma distel doorstaller, aka distel doorstaller, wij tigi chana echaat zegaat, wij hokkabot changera, gedawatiru zo chagait na eswa tigi chan an cho dika gilka khaza cho dik dolen ndoka. خذ
مشكلة عوالر عوالر إلا وشو помимо этого الدحل صار كيت صار حبي أبو غير سمحة بعرمه القيت صار وين تاع خواتين غير على الخير هو الخير وتر وتزودش قاش مو كتبين الدحل مو يلا يسمو كل صار دوان غير خمولي كرتك وسدا داخدي شنو. После обхода подворья основной комиссии жюри совещается, решает, кто более всего заслуживает призов победителей. Пока конкурсная комиссия определяет, кто будет удостоен звания лучшей хозяйки этнодвора, на спортивном поле Широкотара в самом разгаре традиционные национальные состязания. Это метание камня, бег в мешке, стрельба из лука, ходьба на ходулях, метание копья и перетягивание каната. Тем временем весь Широкотар в волнительном ожидании. Участники конкурса, гости, члены жюри готовятся к встрече почетного гостя праздника, главы республики Рамзана Кадырова. Он прибывает в архитектурно-этнографический музей, чтобы лично осмотреть все подворья и принять участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса. تغنى ويوش لتربحن إدوش دولجو
Hamsarch nog zudri deze wilgaldacher, waar je dicht is en schillamast, uzdeel schildacher, zo'n laat hoogstad door. Главный гость праздника Рамзан Кадыров обходит все подворья и общается с жителями этого аула. В каждом этнодворе Рамзана Кадырова встречает глава района, одетый в традиционный национальный костюм. ما قاعد يشرح ليه هذا خلاص مجرد بلهم يكسر طوال جدا شور دوي حق وشي يا ام ذكري شور دوي وما قال مو يدور طول حاول على النوع ده حقول ما يستني بقى ايوه ها ايوه هات شو غادي اوه غالي اسمع من دار مو هو السلام عليكم وعليكم السلام هو جاي بيقول تعرفوا النظام ودي ايش الحمد لله مت حيشتو اسلام ده بيت اصلا كنت بيت هذا السلام عليكم يا مرحبا وليش ليش باش هذا يا مرحبا ابو حيشت ايوج شو ضحكت هون دوق دزلاخي 10 دقيقة ديري خذ حاج ايش بتجي وقع ما شاء الله قول الدنيا يعلى ليش قلبه عدوز دون ايش دي؟ ينادي يعني موضوع مش بدع وجه بدع يا ما طب كوكو هذا يدور يسمع كل دون Dat wordt dat. Ja, het was niet waar. Oortje. Nodig. Harry. Wat zeg je dat nu? Schuurt wat. Assalamu alaikum. Nee, maar hoe is het? Hoe maar dat? Hoe is het? Alhamdulillah. Ja, maar zo is het. Ja, dan. شو حاول شو خزل ما توقع ده ها حاول شو لا خزل لا توقع هو ارمي له خز كيتشنا والله حاول شو هو كيف عنده تعطر بال كيف السلام عليكم تدمعش نريد تدخل هنا نريد غير شو ده شم يوتيوب كيف بو صدق دفع يحاول وضع عور دو ما دع بالن جيج دع بالن ساعات حاج يك خوا خما داخني بالن تو خزي نقي كيف دعمو دي جاي بس يلا قوقع دعمو دي لا على دي توقع ده يقول عاد عاد كده والله دمعت الدين هذاك شكرا فيك واشنا السلام عليكم يا هو عشان عبور سكاد ايه ده شو ده ايه ما شاء الله السلام عليكم اوه هذا وبشي خلطوا فوق خلط يوم ايوه هيا يلا بون حبيب اي ده مو بقى بيت يرجع شوي هو ده داخل لا هيا لا شو سبعته ياتشو لا عبينا وعين مات ايش بس جالكوس جينات ايش تو يوم شو بنعطيه لا بيت كده السلام عليكم وعليكم السلام ديدك اقول ما هو ليه فاتش هو ده شو هو غتي غدا قوستا والله بالله اصلا العاش هو ولا تي فورستيش عاش اليوم اكون زعيك ما يشدا ايش داول وين لو الحياه غير غير هتقول حانو قالوا كولا دون يكون تبيع يا لا لو نو سيف ده بدرس اوه نورسكي دون جو هو دي كده جو دون Привет, Слим.
Как дела? Нормально. Салам алейкум. Русский кухня где? Нет, не пробовал. Почему дома русский нет? Не договаривались. Не договаривались, А ты сам попробовал дома? Сам попробовал, когда пришел пораньше. Вкусно было? Вкусно, да. Колбаса вкусно. А нет, то, что я ног шукал, я есть там гон шел. Салам алейкум. Алейкум салам. Маршула. Куда я что-то? والله بلا بس هو مش عايز ياخذ كيف واخي تعال على شوف كيف بقى ديك مال الدوغل دون لا تقول دون السلام عليكم كوني والله سنوات الهوب الهوب يا السلام عليكم دون نبدا يا والله ما بجع وانا حين كيف دخلت دون استاذ مو مزور هو ديك ده يا عم يوم شو هذا وايبر يوم فيش كده شو هذا كده مصر قوي يا دكتور بو وش مشيت وش بدون هو إيدان دوش دان كرب نرجع سكوت إيدان وراح تصير الغدير هو يرجع بين نص شهر دان هذا عبيات كده السلام عليكم مش البلا حد يلا عجعته إبادات وين البوانت بالخ متعيا البوانت بالخ حوالي يزداد يزكش صحيح اللي بقطع قطع حاجم بوكدو ما شاء الله خزم دوس نريد وجهنا السلام عليكم هو يشرح إدريس خذوا دون نريد وجهنا ما شوال بالاتحاد يا مان هو شو تدوك هو شو مو يلا شو أرجو جبلو بس كده ده محاوض على خلاص كده وش السلام عليكم هو أخير لك يعني هو عبد الفتاح مو بجدا الحمد لله هذا تو كيف تريد دون هو خلاص شغل كبير السلام عليكم قول يلا يلا من وين هذا يشوتي هيا قول هيا دون إم حلا كيش نايم اسمه هذا ويكير تقيوش هذا ايش شو ايش بيت قوت مش ويكير تعجب Обращаясь к участникам конкурса, Рамзан Кадыров отметил, что только от нас зависит возрождение и сохранение национальной культуры. Крайне важно, сказал он, сохранить всю красоту обычаев и традиций. Он также добавил, что такие мероприятия необходимо проводить чаще и в более крупных масштабах. Akkaril keer gözdaboş ve medo üş budana ve göçdana ve işte doydon atan hokka hor husme watchdana baladon ata keet zamni welsen khazadosdana hor kertadana ve bakina boch hil doydon bakishne don
شو شيء داخل دون تحكيس كون جينك دون أتهم دونه جحر دقوي حتى يكون شوش ديش دون أخورنا دونه دا لوش بولشان دون مو خل جزا مو دون تخرع باندش دونه خل دو الخيط سوال دونه نوchtchen دونه حاش دات إلات مو ويز دونه تخوش تاخو سم خريات من داشي ودائما كي دوش دون دون صوحيش أول دون تغلط دوش دون تنشين دون أدلنا دون وطلع دوش دون دائما دون حاش دا وو نروش يفيش خزاخ يج دونه ودائما دا حاش دا فيش دون بيا بيلغل باكن أستر قوتم مصر دون أول دون كيش مش بس دائما عرض خلاص جو تشكاش لو جاي عنده خاصون دات تانسون ده دونه يوت وي وجيج او وسيلة ده كده نوشي قوم حاش دا لارز حاش دا ليرنبرت حاش دا إلاترز دونه خلدوه أتخن هرجيتر دونه زودجا بيركت دا دونه يوت دونه ومخ ووش الحاش دا مو ليرويز لكن متصل او دونه وي دونه غلق دوش يزد خلا وي ديكم دالش ويدي دون بيركت دون وين داج ويدي دو يتون دونه ويليدر تغير العمل ويدي دون سي ويغلر ديت العمل يوت دون اكاد ومسل دوش دون دي دوار دون سون مسو دون عليك بوتن بركل دي رزق على لا يوت مسو دون نوشي زود دوا دون ايش دون زود دوش دنت دون نوشي زود ديت بدون دي او با لا دون دي اخر دا لا دون شيخ ظلم تدالي شيخ دون ديكنك بتدالي يز دون ديك يا شباب بيش دون دون داخل دون خزدر يا دون إيمان يا صوب أحلوش دون باخر دون نستدي دون داشي دون وين قوش دون زوجو دون نطلق أو دون شين لوش بيتن دون وين قوش زوجو ميج أو تك إلسيوا ميج أو بيركتي دون حسام دون لحتيو دون دوزل قيبة دون تكون مطلق وين دوز قوش دون سوشي سي شي داخل خزدن نستن داخل وقتي تنخ تر وين دون بوجري داخل دون ونخ داخل ونخ خلش ونخ دون خيل نيقويش دونه تاكيس كي وزودرس كا دون يك دونه سندل دونه إلسي حسام دونه شو عبير دون دوزل هول دون بير دوزل دون لاتور دونه وجد دوق دا زوتشن دوق داجي سو دون شيليچني حال هذا كان ابو قلبك سو شين اردن شين خلج خلوه الحمد لله اتو دون اردن دونه دوزل لاتيش دون دوزل لاتور دون سند دا مولا دونه ويتاشي كويوش نوخشي زوتشن دون سيلر ديش نوخشي زود لارالور صار حق وي بعندش وي بستغلر بعندش نوش مارش واخيل دوت امش إيمن وي بعندش هولدو دون يشارك لالوش وي شو أردو طلع شينا وين ديس يا بولي وين قاشالات دوش دون شيل وخلو لوش دونه وي تين دونه وي تخن هوكي أردول وي تخن ديستخل وي تخن مخ دون خزبرتا دون تابلر دون وي دخلو دا دون شين إلت عاكو دودي دونه وي خيستور بوش دار ما تلاقيش خيستور دون По итогам конкурса первое место завоевали представительницы Грозного, второе место у Нужаёртовского района, а на третьем – Аргун. Каждая девушка, занявшая призовое место, получила в подарок национальный пояс, а парни, которые им помогали – кинжалы. Также региональный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова выделил денежные премии. Конкурс завершился, гости праздника разъезжаются. У каждого, кто пришел сюда, остались свои неповторимые впечатления об этом старинном ауле. Глава республики Рамзан Кадыров позже напишет на своей страничке в Инстаграм:
Я очень внимательно осмотрел все, что подготовлено каждым районом, и это произвело сильное впечатление. Наши предки жили красиво, достойно, бережно относились к земле, своим трудом добывали хлеб, были хозяевами своей земли и не зарились на чужое. И женщине отводилась почетная роль поддержания огня в очаге, воспитания будущих кормильцев, защитников, воинов. Рамзан Кадыров также поблагодарил главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова за строительство этнографического комплекса и за истинное гостеприимство, а министра культуры Хошбауди Дааева за подготовку торжества.